Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'hu wa arinal batila batila fanajtanibahu. Masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langkung dimin kaula muji syukur hadiratipun Allah Subhanahu wa taala. Sekadima Allah pun banyak apareng rahmat, Allah pun banyak apareng nikmat, langkong-langkong nikmat iman sareng Islam. Kedukalepon sholawat sareng salam malan mantar seterusnya kaula saja tetap ngaturake dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtilan. Wadhkur menyebut tibing Muhammad isma rabbika da asmanah pangeran tibing aikul aikul ada buat tibing Bismillahirrahmanirrahim da lafat Bismillahirrahmanirrahim fibtida'i qiraatika wa tabattal ban melolo tibing ingkoti artinya melol wajib ilahi dakar Allah fil ibadati dalam ibadah tabdilan kelaban meloloh ongkuan jadi berarti motosin pak dalam ibadah ampan meloloh kidak ke Allah jadi mana simpul lagi benikun mana ibadah tantonah dak lain ibadah napa nyamana nyare seridoin Allah di samping abak kinto dalam ibadah ampun lak malalwaki tapi artinya ibadah makhdoh ibadah ghairu makhdoh timun ibadah se makhdoh iki malalwaki ibadah se ghairu makhdoh berarti apa berarti care seridoin Allah ini kala artinya jauhin seridoin Allah kinto lagi jadi wa tabattal artinya melalaki ing kata ampun melalaki ilahi dakar Allah fil ibadati ibadah tabatilan kelaban melolo ongkuan ani kala masdaro batal ji abihi riayatan karena apa ngeraksah ngelaksah lil fawasili da mafasil wa huwa tinkara jadi tinggi lafaz dia bihi malzumut tabatul karena tamatnya jadi seeta tapaki melolona melolona ada kalau huwa tiningkara Allah Rabbul Masyriqi wal Maghrib Allah nika sing ngerabetin artinya bisa mana sing ngerabetin bisa mana sing ngemilikin Allah nika arti Rabbul Masyriq sing ngerabetin sing ngemilikin sing apa sing ngelola sing ngobesanin bisa ngobesanin negara Masyriq artinya Masyriq nika pocak timur wal maghrib pocak bere setuju dunya kinto alam setuju kinto nika kaagungipun Allah nika Rabbul Masyriqi wal Maghrib nika Hati mon abak lam melalui ongkuan dak ke Allah. Baik lagi. Hati melaki dak ke Allah. Karena Allah ni ka panapa saya beri langit saya beri bumi. Sini kemudian waki ni kan sesaja na kene pejaki Rabbul Masyriqi wal Maghrib artinya sing ngelola sing ngerabetin sing ngerlibetin artinya sing ngawasin dari pocak timur sampai dak pocak barat. Koncok timur, koncok bere. Nih kalau niki apa? Niki. Jadi toto ke timur, toto ke bere. Kedun Allah. Kau besana Allah. Kau besana Allah. Ti berarti abah nika mun lek melelaki, berarti ampun lepas raki dak ka Allah. Lewanten pas raki dak ka Allah kento, ki sebeban kento. Jadi berarti apa? Mun melelaki dak ka Allah. Ti kelam tadi abak nikah sare sek ridoin Allah gitu lagi jangan sak keduan Allah kana dadi mulai pongkuan abak kinto kita wa tinggal Allah Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa tada pangeran sawjib sempa dalam badana kelaban hak illallah kejabana huwa illa huwa kejabana huwa panik Allah
fattahid maka atatiyakinnati biing dak ka Allah wakilan seepasrai nika mauulan takisa seepasrai lahu dak ka Allah umurokah umurokah nika setuju jadi urus sampean lahu panika kaagungipun Allah lahu panika kaagungipun Allah umurokah tining urusna tibing nika berarti dalam artian pasrah ke Allah benih tanpa ikhtiar manusia. Dalam artian ikhtiar manusia iki umpamana iki meneh contoh lagi nek kanto apa na ontah benih pahalom berpasrah ke Allah. Contoh apa? Pangger. Pangger pas pasrah ke Allah. Nih kalian. Iki benih pas umpamana keduan saya beda motor kunci cekak nang sepedana Pak Dina aki pasrah ke Allah iki benih kita tana kunci setir iki kencok terlalu kita kok model eksperimen bereksperimen nang yanu gitu ampun napa ki kunci saking ikhtiar abeng kunci ki kunci setir ki kunci ban apa kunci ban iki kunci ban pakai rantai ampun pangki sareng orang-orang ada iki ampun tak parlo bejengan saya parlo sepion pontut sepiona saya parlo ban pontut tebana mun sepeda tak bisa pontut cek rantai dak pang eksperimen iki berarti ini contoh nih cek terlalu ongkuan kintalah nih terlalu iki leban ikhtiar abe iki napa iki mungkin makin berkelebihan ngakui alarm ompa nih mun nyukur sepeda motor nah kintok contohnya apa ontah ini lah contoh ontah taliaki pangger pas rada ke Allah artinya setuju urusna abad nikah kau basaipun Allah kau pun Allah benih abad nikah pas rada ke Allah setuju napa tanpa abad ikhtiar manusia tanpa ikhtiar manusia kita punten tantana kelaban ikhtiar ndak kimah ikhtiar nih kalian umpama obeng trote pon tutu orang sabai kimah kan seni kan umpana apa iki kula gaduan dimin iki gaduan kanca pon jaringan lakar kan compong tadak panah-panah ampun dadi kapan tempona kinto jo tak beje pon jo tak beje bedes sekitar pukul letung iki sekitar pukul letung tengah malam lengser tengah malam entar kecompong lakar tak kancing kita tak kancing kawane sotok pon abangki ampun iki reng sepon lakar iki lakar pas cek iki ngocak kula dak sepon nika afirlah tak kancing ya apa saya kalah iku dadi mun tadak saya pondo to apa lillahi taala timun ya kor lillahi taala ni kapola apa beda dua bahasa lillahi taala king karena beda tadak saya pondut mun engki malah tadak saya pondut engki kenapa saya pondut kan seginto nih kan engki lakar dewen seginto lho tek kancing ya apa saya kalah iku yang tadak apa-apa nah iku seni kene engki nang glanon labang ya dek budi ni pada tek totop nih pada tek totop iki la tembus iki tengkul seginto iki tapi mun ya korda kinto iki nika menda ikhtiar epon Allah iki berarti apa pasrah tapi kelaban ikhtiar manusia nah kinto lah kunci mun kunci setir nah ini kalian mun barkan kunci roda iki paling kunci roda lah seginto iki bani pas ikhtiarnya kok terlalu aja mun ki buru kinto pas napa sepeda motor kinto pakai tali aki dok apa pangger dok pangger bi rantai dok tiang listrik gila nang eksperimen kinto panang geraki ke listrik tiang listrik iki ampun jadi pas kesimpulan mungkin saya sabe nang yembong kinto saya pangger listrik kinto mungkin pasrah sedojen nah orang kata ada jauh bola tak oning yokor senapa are kinto pas tak ada kinto spion tak ada lampu tak ada ebana tak ada joga tak ada sepeda kinto bah ndek remah negatif simpul lagi ti berarti engki make ikhtiar nika engki berarti abe cek pas atina aki pas sabe yembong pahe rantai engka ti beda orang puto
butuh sadel lah, kontut sadel lah, butuh sepion apa tut sepion nah, pas ginten. Iki ikhtiar tantana beni pae sabe yembong pae pangker saginto. Niki tantana iki mah kenangan sikapra. Nah, gitu. Ikhtiar manusia gitu kenangan sikapra. Niki panar compo ampun la pager. Kontut kontak ke kunci setir ampun mun bade kunci ban ampun kunci roda kunci ban kunci roda sakinton nih kasana dan makanya kinto berarti mana lahu panika komen Pak Allah umurukah kenapa setuju urus nampian umur pan sepanapan urusan pan sepanapan urus sampian ke Allah nih kalian oke maksudnya Allah artinya Allah nih kata ngeli oning nah pesen sana abe nih kalian berarti kenapa? Tadi abak nikah, tadi mun ebeliaki, tikinto hasanan. Ti abak kinto dak ke Allah karena abak sembir Allah ampun pasrah kidak ke Allah. Dalam artian pasti dak ke Allah. Karena apa? Sing ngrabati alam kinto Allah. Nah, kinto lah. Dadi nang kinto dari pasrah ongkuan artinya melolo ongkuan. Ampun amki katia abeliaki dak debun hadis ikmal lidunyaka ka annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka annaka tamutu qadan. Nah kinto senan iki berarti artinya cek sampai abek kinto kinto lah jana artinya cek sampai abek nika iki nonggelenon dalam panapa seisare nika lopot dari panapa seiridoin Allah. Artinya kenapa saya tak ada hubungan sarang urusan akhirat. Saya tak ada urusan sang akhirat. Sedangkan abah nikah ki ageduan tanggung jawab nang ajenanipun Allah. Timon bagi da ayat summalatus aluna yauma idzin anin naim. Kita senan nikah. Tadi abah nikah bakal mempertanggungjawab kia da ajenanipun Allah. Kenapa kenikmatan seekole sarang abah. Anin naim tentang kenikmatan gitu. Oke. Oleh dari Kak Dima, keluar dari Kak Dima, gitu. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim gitu. Timangkan abah gitu. Katanya nyaris abdi Allah. Artinya wa tabattal ilaihi tabatilan. Artinya ilaihi dak Allah nika fil ibadati tabatilan kelaban meloloh ongkuan. Nah nika lho. Kita nonton ki capeng buru beni cuma nang ibadah semah do melolo. Senajan saya koi rumah do, nah kita lah. Senajan saya koi rumah do, engki mon semah do engki lah sekotuna. Saya rumah do, engki cuken tantona seridoin Allah. Nih kalau mon tanpa seridoin Allah, engki resiko kaku izin pun Allah. Nih kalau oleh dari Kak Dima, keluar dari Kak Dima, pasti kita pasaran. Kita menurusan kenapa saya kolej serang abah, kita urusan arta. Nah ini kalau arta nih Kak oleh dari Kak Dima, keluar dari Kak Dima. Nah kita saya bakalannya. Artinya mon ngemutin, mon nebun, kenapa saya kan diserang abah nikah? Aku nikah hisap setuju sang Allah. Hisap. Artinya mengemutin urusan hisap kita. Nabi Sulaiman saos, Nabi Sulaiman gitu. Saya hisap tunyana meloloh 350 tahun. Kenapa? 350 tahun Nabi Sulaiman nih kan. Iki Nabi Sulaiman 350 tahun kan gitu lah. Tunyana meloloh gitu lah. Lepas abe senapa tahun gitu lah. Gitu lah. Nabi Sulaiman kinto saya kenapa saya hisap tunya nama lolo rekan arta nama lolo kita aja posting riwayat 350 tahun kita dapat ada ibadah nah kita ibadah nah senapa tahun kan gitu ini kan tunya nah 350 tahun mon abe aduh nikah iki kan abe kita tahu nih, dan kula teman nongglanon Abu Dhabi sarang salah situ ngoreng, aduh, salah ngoreng masakin tawasenan, aduh, serepot engakku lenikah, aku, anapa, aduh, tahu nih, sosa kula sak jawab monletanaki malaikat, aku wasenan, cek benyang sombreh. Cuma somper penapa aku aja pana tu pon ki kalau lah tak nyampit ki kenapa tak oning ten kula dong gelanon seborang cepon ten kula aduh pah ngurus anak pah ngurus orang sekintal abak tibi cepon ten kula dalam mate ampun nikah aduh mah kula
tempone kinto hadir dak salah situng pemakaman. Dak situng pemakaman kinto iki nang situng pemakaman ampun dadi kula dongeng iki sedejeh mayit kinto kapan masuk dak alam barzah se ngater kinto se semak kuburan abek setengka sejauh tengka se paling jauh setengka se paling budi setengka abek setengka mayit ni ke adekong roh ibu beli boleh serang Allah odik boleh kan segitu nih jeng roh ibu beli odik boleh oke mon pikir meleng mon lah karo odik boleh anak minta keluar cek lain alam ampunan lain alam lah tak bisa ampunan nih kalian. Lain alam lah tak bisa. Engki mun cepon saya beres cepon saya dunya. Ereken. Seeman dek dunya nasi akare. Ha gitu lho. Aname tak keluar boleh mula karo di boleh. Lain alam tak bisa. Nih kalian. Nanti cepon sebagian hadis khuliqna lil abad walakinna intaqalat min darin ila darin. Nah nih kalian. Seatin wallahu a'lam. Tiga tadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqna lil abad tatiaki kaulus saja lil abad kang kui selanjeng. Tak teh mati punten. Mun ero tak mati punten. Keng jesat sepesa. Ada ero mati. Terus keng ngale kenengan. Alam rahim keluar alam dunya, alam barzah. Pesa dari tunya dak berzekin to epesa roh epesa sareng jasad bendem nih kasena jak rolek cabut apa karena ngalia kenengan nah gitu kuat yang kalian punten beni sambutan reng mati punten beni kayak ngadunging nah bagi engki pola tok kotok dok orang semak ete meneng gitu hadir kematian nah nih kalian wanika engki lha nika kapan arroh beli nika saya ngater saya semak dek kuburan nika atengka setengka saya abek jauh setengka saya ngatengah setengka saya paling jauh setengka saya paling budi setengka lah nika mayit nika dekeng pasanan arah beli boleh nah nika mun la karena ka orang taat bekar nerema nikmat alam barzah nika mun taat nika wala saya masuk dek orang selanjang umur niki orang lanjang umur kita orang sesete kebedaan taat dak Allah nah, kita selanjang umur berarti apa karena nerosaki nikmat dari alam barzah dari dunya nyen maki nikmat ang alam barzah ini kan mun cepon aba sempit nah karena apa makam cepon sodi moro marajah tapi genten lagi semeter kali 2 meter aiku wanita masena iki lah mun sadera kata aku tapi mun saya taat punten tenang mangkan dia bagus ya ayatan nafsul mutmainnah aiku bahasa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi badhuli jannati yakin ta ya nafsul mutmainnah roh ni kampar saya mau sejembar kinto tenang lah ngabar seni kata ada nih kalau iki lho nika dia cuma kinto masuk lembar se kapan ada kong roh ibu beli bumi kita ngipek kepek di bumi kita mungkin artinya cek saking ngiding se luar dunia luar kuburan kita tahun ning ceponten kula punten cek keng meleng nah nika abet keng meleng nah bahasa apa salah le meleng bahasa na mutu-mutu aku iku mun mati bae iku bahasana nika le iki akhirnya nah jadi apa kapan kepek bumi itu kok akhir sengek sekin to amunyi cepon nang keterangan ini kamu nyi ini kalau kamu nyi segintu lho pas malaikat mungkar nakir wah nika padang monda orang sederhana nika padang lebih serem oke tak bengal juga amane dereka gitu soalnya beda situng riwayat Sayyidina Umar bin Khattab seika mempeh sareng Sayyidina Utsman bin Affan yang ngocak dereka tak bengal ten kula kikatin apa iki ampun tadi cepon riwayat Sayyidina Utsman bin Affan kita Sayyidina Utsman bin Affan kita amimpe apangki sarang Sayyidina Umar bin Khattab kenapa cepon Sayyidina Utsman
Sayyidina Umar, kenapa saya paringagi Allah kinto cek nikmat deh amal penapa nikele saya lampaaki panjenengan saengke panjenengan mangki tempat semulja gitu lah tempat mulja gitu lah napa dewe Sayyidina Umar engki tempon aden kula dadi khalifah cepon Sayyidina Umar dan kula kelenjor masyarakat kota sampai de desa mulai dari Sayatta sampai de bebe ternyata nang situng desa dan kula mangkina kana in mainan budung mano in mainan mano gitu lah in mainan mano reka necel pecel nih kala dan kula kertek dulu mate nih kala aduh mano cek saking yocol bebas ngaber cek dengan teku reka necel pecel berarti kan tak ningguli cek le perkes rekan ampun cek beli ya iku beli modal tak kira paling ngaki bina kana gitu iyo bengi larang senapa larang ngejek le manuk kinto asena ampun lah dadi cepon Sayyidina Umar akhirnya bikule beli Sayyidina Umar iyo bengin manuk kinto keng yocol mulai bebas ngeber kinto ampun singkat cerita lah tempon aku masuk de alam barzah cepon Sayyidina Umar bendem lah nika ton kula kinto kepek bi bumi sampai amunyi ngek senika jawannya apa pas malaikat saya dua nika serem oke napa iki serem oke lebih artinya lebih serem oke cepon nang gember nang anu kita lebih serem dari penapa saya paling serem itunya dari penapa saya paling serem itunya kinta senang akhirnya pah bersuara malaikat sedua mundur tibing dari posisi mundur tibing dek posisi semula bumi sing epe abeli ya tibing dek posisi seasal ampun aja tang makhluk senyelametaki tang makhluk sekeni iku aneh mut Sayyidina Umar keng nolongi mano pas kinta gelak gak bisa deh kan artinya mun simpul lagi keng nolongi mano bisa selamat dari kepekna bumi selamat dari malaikat sepadeng serem artinya pas kadina pemenolongi manusia kinta le nah apa boleh nolongi manusia sinta wasenan dan nika dadi mon abe artinya beliaki dari rewai kinto dadi abe kinto mon tak nyare penapa sek kesangu ngadep de ajunanipun Allah lha nika sek tergolong orang aslina orang saya bangkrut niki kinto wasenan niki mon istilahna abe bangkrut mon dunyana tak ada kan kinto dari usaha bangkrut tapi mon istilahna kinto saya bangkrut kinto saya tak keduan sanguh kaangkui ngadep de ajunan epon Allah nih kalau mangkana tadi abah nika nyari asango senajan nik keni kan senajan engke dawuna ke Maimun Zubair al-Mafilahu tadi Maimun senajan comaking nolongi bilis iku wasana nek kalau senajan comaking nolongi bilis iku nika wasana ngak napa bilis kan sekinten engke pola bade bilis teselem bilis teselem nek kalau nih kabasaran keti aba kinto dadi dari makon kita dari ibadah kinto tantona se bisa kasangu berarti napa kelakuan ibadah kinto okay? Kelakuan ibadah se anilai yang najonipun Allah timakana meloloh pasrah ongkuan makana pasrah ongkuan abada kallah makana fattakhidhu wakilan maka anta tiagia nih kalian anta tiagia tibing dek Allah wakilan dek pasrah ini kalian jadi wakilan dek pasrah artinya laban sampai tak kerja Allah kinto se pasrahin lahu panikomin Allah umuruka dining urusan sampean artinya pan sapanapan urusan sampean artinya setuju urusan sampean nikah badan engkau basah epon Allah itu berarti abah nikah beli kidek ke Allah ngak napa abah kati menapa abah nikah Allah askin tawasenan berarti abah nikah laban pasrana kinto berarti abah nikah
Cek sampai abad nikah akati modelnya sebagian orang ya pasrah-pasrah pasrah-pasrah tapi mau abad tanpa ikhtiar abad dak imma abad nikah ijtihad ijtihad abad nikah mas napa saya berjuang dengan abad nah gitu lah ti saya juang abad napa mungkin melakar sepeda katina apa ikhtiar sepeda kunci setir niki mon hewan pangker pas tawakal nih pas rada Allah nih kala napa niki mon compok niki kunci lah benga nah kinto makil tak pager kunci lah benga nih kala pas rada ka Allah nah niki kala niki mon apager kunci pager kunci ro mana pas rada ka Allah nih kala beni abek sampai tak jalanan kan beda orang nika sampai elang silaturahim lantaran bareng tak kok elang. Aduh beda orang nih kan. Aduh sampai bareng tak hilang. Tak gelem silaturahim tak gelem. Sampai tak gelem silaturahim ini kan. Aduh beda nih kan. Pada gimana nih pasenan? Apa aja salat orang kan. Cuma gini kan. Cepon sebagian riwayat sampai tak bejang Jumat. Nah nih kan. Takut apa? Takut dunia nih hilang. Wah nih kan. Nikah sejak terlalu nih kan kita terlalu nih kan jangkul terlalu urus nampian umur pan sepanapan urusan pan sepanapan urus sampian ke cuma Allah nikah lem oke watin Allah artinya Allah nih kata ngegeli oh ning nah pesen sana abah nikah lem nanti berarti kenapa tadi abah nikah tadi mau beli lagi tikinto hasanan ti abah kinto dak ke Allah karena abak sembir Allah ampun pasrah akidah ke Allah dalam artian pasrah ke Allah karena apa sing ngerabati alam kinto Allah kinto lah jadi nang kinto dari pasrah ongkuan artinya melolo ongkuan ampun amki katia abali akidah dabun hadis ikmal lidunya ka annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka annaka tamutu qadan kinto senan iki berarti artinya cek sampai abek kinto kinto lah jana cek sampai abek nika iki nonggelenon dalam panapa seisare nika lopot dari panapa seiridoin Allah artinya panapa saya tada hubungan sarang urusan akhirat iki saya tada urusan sang akhirat sedangkan abek nika ki ageduan tanggung jawab nang ajunan pun Allah timur bagi ayat summalatus aluna yauma idzin anin naim kinto senan tadi abak nikah bakal mempertanggungjawab kia de ajain pun Allah penapa kenikmatan seekor le serang abak anin naim tentang kenikmatan gitu oke oleh dari Kak Dima keluar dari Kak Dima kinto sumalatus aluna yauma idzin anin naim kinto timangkan abak kinto katana nyari seabad Allah artinya wa tabattal ilaihi tabatilan artinya ilaihi dak kalau nikah fil ibadati tabatilan kelaban meloloh ongkuan nah nih kalau kita nonton capek buru benih cuma nang ibadah semah do melolo senajan saya koi rumah do nah kita lah senajan saya koi rumah do niki mon semah do engkila sekotuna saya rumah do engki cuken tantona seridoin Allah nih kalau mon tanpa seridoin Allah engki resiko kaku izin pun Allah nih kalau oleh dari Kak Dima keluar dari Kak Dima pasti kita pasana kita menerusan kenapa saya kolej serang abah kita urusan arta nah ini kalau arta nih Kak oleh dari Kak Dima keluar dari Kak Dima nah kita saya bakalannya artinya mon ngemutin mon nebun kenapa saya kan diserang abah nih Kak aku nih Kak hisab setuju sang Allah hisab artinya mengemutin de urusan hisab kinto Nabi Sulaiman saos Nabi Sulaiman gitu hisab tunyana meloloh 350 tahun kenapa 350 tahun Nabi Sulaiman nih kan Nabi Sulaiman 350 tahun kan gitu lah tunyana meloloh gitu lah lepas abe senapa tahun gitu lah Nabi Sulaiman kinto hisab tunya nama lolo rekan arta nama lolo kita aja posting riwayat 350 tahun kita dapat ada ibadah kita ibadah senapa tahun kan gitu ini kan tunya nah 350 tahun mon abe aduh nikah mon abe
iki taone iki dan kula toman nongglanon abu-dabu sarang salah situ ngoreng aduh iki pas ngoreng wasakin tawasenan aduh serepot engakku lenikah iku anapa kula aduh taoning sosa kula sak jawab mun le tanaki malaikat iku wasenan cek benyang somber cuma somber penapa iku aja aduh pon iki kula la tak nyampit iki kenapa tak oning ten kula tong gelenon saboran ceponten kula aduh pah ngurus anak pah ngurus oreng sekintal abak tibi ceponten kula lemate ampun nikah aduh mah kula tempon kinto hadir dak salah situng pemakaman dak situng pemakaman kinto iki langsung pemakaman ampun dan kula dunging iki sedejeh mayit kinto kapan masuk dak alam barzah saya ngater kinto saya semak kuburan abek lik setengka sejauh tengka saya paling jauh setengka saya paling budi setengka abek lik setengka mayit ni ke adekong roh ibu beli boleh serang Allah odik boleh ngan seginten jeng roh lek beli odik boleh engki mon pikir meleng mon lakar odik boleh anapa minta keluar cek lain alam mamponan lain alam lah tak bisa ampunan ni kalian. Engki lain alam lah tak bisa. Engki mun cepon saya boros cepon saya dunya. Ereken seeman dek dunya nasi agare. Ha gitu le. Aname tak keluar boleh mun lakar odi boleh. Lain alam tak bisa. Aneh kalian. Nanti cepon sebagian hadis khuliqna lil abad walakinna intaqalat min darin ila darin. Nah ini kalian. Siatin wallahu a'lam. Tiga tadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqna lil abad tiaki kaulus saja lil abad kang kui selanjeng. Tak teh mati punten. Mun ero tak mati punten. Keng jesat sepesa. Ada ero mati. Terus keng ngale kenengan. Alam rahim keluar alam dunya, alam barzah. Pesa dari tunya dak berzekin to pesa roh pesa sareng jasad bendem nih kawasan jak rolek cabut apa karena ngalia kenengan gitu kuat nyanten kalian punten beni sambutan reng mati punten beni kayak ngadunging nah bagi engki pola tok kotok dok orang semak tempo gitu hadir kematian nah nih kalian wanika engki lha nika kapan arroh beli nika saya ngater saya semak dek kuburan nika atengka setengka saya abek jauh setengka saya ngatengah setengka saya paling jauh setengka saya paling budi setengka lah nika mayit nika dekeng pasanan arah beli boleh nah nika mun la karena orang taat bekar nerema nikmat alam barzah nika mun taat nika wala saya masuk dek orang saya lanjang umur niki orang lanjang umur kita orang sesete kebedaan taat dak Allah. Nah, kita selanjang umur. Berarti apa? Karena nerosaki nikmat dari alam barzah, dari dunya nyen maki nikmat ang alam barzah. Mun cepon abe sempit. Nah, karena apa? Makam cepon sodi moro maraja tapi genten iki semeter kali 2 meter. Aiku nika masena. Iki. Lah mun sajere kata aku. Tapi mun sene saya taat. Punten tenang mangkan dia bagus ya ayatan nafsul mutmainnah aiku bahasa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi badhuli jannati yakin ta ya nafsul mutmainnah roh nikah pun saya mau sejembar kinto tenang lah ngabar seni kata ada nih kalau oke lho nika dia cuma kinto masuk lembar se kapan ada kong roh ibu beli bumi kita ngipek kepek di bumi kita. Mungkin. Artinya cek saking ngiding sek luar dunya luar kuburan kita taoning ceponten kula punten jek keng meleng. Nah nika abet keng meleng. Nah bahasa apa? Salah le meleng bahasana mun temuku aku iku mun mati bae iku bahasana nika le. Iki akhirnya nah jadi apa kapan kepek bumi itu kok akhir sengek sekinto amunyi
cek pon nang keterangan iki kamunyi. Nah niki lho. Kamunyi. Seginto lho. Pas malaikat mungkar nakir. Wah nika. Padahal mondok orang sederhana nika. Padahal lebih serem. Oke, tak bengal juga amane drega kinto. Soalnya berdasitung riwayat Sayyidina Umar bin Khattab seikemempeh sareng Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ngocak drega tak bengal ten kula. Ki katina apa iki? Ampun. Dadi cepon riwayat Sayyidina Utsman bin Affan kita. Sayyidina Utsman bin Affan kita amimpeh apangki sareng Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa jamu Sayyidina Utsman? Sayyidina Umar. Kenapa? Separingaki Allah kinto cek nikmat deh. Amal penapa? Nikele. Selampaaki panjenengan, saengke panjenengan mangki tempat semulja. Nah, kintelah. Tempat mulja. Nah, kintelah. Napa dewe Sayyidina Umar? Oh engki tempon aden kula dadi khalifah, cepon Sayyidina Umar. Dan kula kelenjor masyarakat kota sampai dek desa, mulai dari Sayata sampai dek bebe. Ternyata nang situng desa dan kula mangkina kana in mainan budung mano. In mainan mano. Nah gitu lah. In mainan mano. Reka necel pecel. Nah nih kala. Dan kula kertek dalam mate. Nah nih kala. Aduh mano, cek saking yocol bebas ngaber. Cek dengan teku. Reka necel pecel. Berarti kan tak ningguli, cek le perkes rekan. Ampun. Cek beli ya, iku. Beli muda tak kira paling ngaki bina kana gitu. Iyo bengi larang, senapa larang ngajak le manuk. Wah, kinto asena. Ampun. Lah, dadi cepon Sayyidina Umar. Akhirnya bikule beli. Sayyidina Umar. Iyo bengin manuk kinto keng yocol. Mulai bebas ngaber. Nah, kinto. Ampun. Singkat cerita. Lah, tempen aku masuk de alam barzah, cepon Sayyidina Umar, bendem, lah nika, ten kula kinto, kepek di bumi, sampai amunyi, ngek, senika jawabannya. Apa? Pas malaikat saya dua nika serem, oke, napa lagi? Serem, oke, artinya lebih serem, oke, cepon nang gember nang anu gitu, lebih serem dari penapa saya paling serem itunya. Dari penapa saya paling serem itunya. Nah, kinta senang. Nah, akhirnya pah bersuara. Malaikat sedua mundur tibing dari posisi. Mundur tibing dek posisi semula. Bumi sing ngepe abeli ya tibing dek posisi seasal. Ampun. Aja tang makhluk senyelametaki tang makhluk sekeni. Iku aneh-aneh. Mut Sayyidina Umar keng nolongi mano mas kinta gela gak bisa deh kan artinya mun simpul lagi keng nolongi mano bisa selamat dari kepekna bumi, selamat dari malaikat sepadeng serem. Nah ini artinya pas kadina pemenolongi menusah kinta le niki napa boleh nolongi menusah sinta wasenan. Oke, dan ini kan, jadi mon abe, artinya beliaki dari riwayat kinto. Jadi abe kinto mon tak nyare penapa sek kesangu ngadep de ajunane pon Allah. Leni kesek tergolong orang aslina orang saya bangkrut. Niki kinto wasenan. Niki mon istilahna abe bangkrut, mon dunyana tak ada. Kan kinto dari usaha bangkrut. Tapi mon istilahna kinto saya bangkrut kinto, saya tak keduan sangoh keangkui ngadep de ajunan epon Allah. Nih kalau mangkana tadi abah nikah nyari asango senajan nik keni kan senajan engki dawuna ke Maimun Zubair al-Mafilahu tadi Maimun senajan comaking nolongi bilis iku wasana nek kalau senajan comaking nolongi bilis iku nek wasana ngak napa bilis kan seginten engki pola bade bilis teselem bilis teselem nek kalau ini kebasaran. Jadi abah kinto, berarti dari makon kita dari ibadah kinto tantona se bisa kesangu. Berarti apa? Kelakuan ibadah kinto, okay? Kelakuan ibadah seanilai yang najonipun Allah.
Ti makana meloloh pasrah ongguan kalau makana pasrah ongguan aba dak Allah makana fattakhidhu wakilan maka anta tiagia kalau anta tiagia tibing dak Allah wakilan dak pasrah kalau jadi wakilan dak pasrah artinya laban sampai tak Allah kinto se pasrahin lahu panikopen Allah umuruka dining urusan sampean atina pan sapanapan urusan sampean atina sedaya urusan sampean nika badaneng ko basah epon Allah itu berarti aba nika beli kidek ka Allah ngak napa aba kati menapa aba nika Allah askin tawasenan berarti aba nika laban pasrana kinto berarti aba nika cek sampai aba nika kati model sebagian orang ya pasrah-pasrah gila pasrah-pasrah tapi mau abek tanpa ikhtiar abek dak imma abek nikah ijtihad nah gila ijtihad abek nikah mas napa saya berjuang dengan abek nah gitu lah ti saya juang abek napa mungkin melakar sepeda katina apa ikhtiar sepeda kunci setir iki mon hewan pangker pas tawakal nah pas rada Allah nah gila napa iki mon compo niki kunci lah benga nah gitu makil tak pager kunci lah benga nah gila pas rada ka Allah nah gila iki mon apager kunci pager kunci romana pas rada ka Allah nih kala beni abek sampai tak jalanan kan beda orang nika sampai elang silaturahim lantaran bareng takok elang aduh beda orang nika aduh sampai bareng takok elang tak gelem silaturahim tak gelem iki sampai tak gelem silaturahim ini kala iki aduh beda nika pada kimman nika pasenan apa jeung salat orang iki cuma gini kah, cepon sebagian riwayat sampai tak bejang Jumat. Nah nih kan, takut apa? Takut dunia hilang. Wah nih kan sejak terlalu nih kan, kita terlalu nih kan, jangkul terlalu. Kenyataan abe pak laki Jumat, ampun lepas akor lek kunci compong, kolek kunci lomarena, kelek kunci kamera kan seginto nih kan, mon lakar sebahaya neng kamera ginto. Kita cuma pada sebagian kita ketian pas seginto asenan. Engki saking nak fotona tak oleh masuk ke kamera. Situng tepo nak foto masuk ke kamera. Amonnya lah ke kamera nih kan. Ampun, saya masuk kamar aja. Potrana engkau anu apa? Iku ceng potrana kita nyaki. Aduh nikah. Engki padahal mencepon hadis napa ki? Reng sepo muntut kedun potra. Maki tak lebele. Taknya mengicok punten. Nah, kinto lah. Iki kencok pondok sebanyak bagian antara pai pondok pai beri kare nate apa kare umpamana senika juga potra mun putra yang ding sepona kinto nika punten tak nyamangi cok senyata kinto punten dari reng sepo dak potrana juga potrana dak reng sepo iki punten juga nih kenyataana iki mau nika kinto tapi nika pas sampai kelero siapa masuk kamar aja engko cang potrana siapa aja ampun engkau anu apa kiku padahal potrana nih kalian kinto saking napa ki saking cek fanatik ada dunia bola nikah lah nikah nikah sekarang mangkana tinggi to tadi abah nikah pasrah pokon lah kunci nih kalian pokon lah kunci kinto lah nggih pokon lah kunci mun lemari kunci lemarena mun kamar lah kunci kamar nih kampun pasrah dek Allah nikah pasenan Iki berarti napa ikhtiar abe. Tadi pas rada kalau benih tanpa ada usaha manusana. Berarti napa? Manusana kau usaha juga. Kati napa? Umpamana kento saya contoh ontah. Ti mana bi ontah nika tampar napa? Pangker gelun pas rada kalau. Kento nika sena. Kento. Hati seganjar kento nika saya buaki. Tadi berarti napa? Nyebut tetibing. Dak asmaipun Allah laban dak lafat bismillahirrahmanirrahim ini kalau berarti napa jadi pasrah dak kalau nikah wa tabattal ben pas meloloa kiti bang ingkoti ampun melolo nih kalau meloloa tibing ilai dak ka Allah fil ibadati tabatilan kelaban melolo ongkuan ampun dak Allah ibadah usolli fardal asri Allahu akbar kinta sedang kakak tanang
Kita tantan teman ikhtiar tadi kalau berniat dalam hati kan seginten nih kan ibadah nih kan tadi masuk ibadah akati ibadah salat kinto ki para rabu sebeten kaula amul jaki artinya beni pasrah konyol abe nikah kita tantan pasrah nikah berarti kabeh kaban ikhtiar abe napa seeno sereng abe kinto asenan iki umpamana bodore yang diotang kita aki minang kami ingat benih keng cerik kasih dapat kebekto nompan jenis sebulan taki kematanya aki katina apa nikah le sebulan tore nikah kulan di parlokia kan senikah benih pai torot pasrah Allah iku iki benih peengak keng takok kelopain kan senikah nikah pasenan iki napa iki abek nikah ampun leko tu pasrah ongkun iki kadang beda boleh urusan saya degeng pelana sepeh pas tak jual. Oh, ini kan. Mungkin bedoreng, degeng, pon. Berarti tanya ke gula. Kalau senapa mau keluar, biasanya beda asar, kalau empak, kalau lema, cerengan sepeh, beda isa, woh. Waduh, nikah, ini. Cangku lah buat nikah, dah remen nama ikhtiar nikah. Kita oneng jeng sepeh nikah, tak ada nikah sepeh ku. Napa antara keluar beri ekuwa malam pe ya punten kau nikah jadi la taqnatu mir rahmatillah mun lakar abang tibi kul ya ibadal yasrafu bi athbutu bi anfusikum wala tuba la taqnatu mir rahmatillah timun lakar sampean amul ja kida bang ampun cek putus asa ngarap rahmatipun Allah pun istiqomah bein seperamin apa candeki ini kala awal ini kebiasa aki benih pelana sepe nih masak muka sekali nikah ingki pelana sepe ingki biasa nak lempak seni biasa nak lempak karena sepe ingki gara ano cepon corona polana gara-gara corona iku corona pah bada isa nih keluar pasenan iki bada isa waduh kimma pasenan iki Nangki menjawab apa gitu, nangki malah latak nato merhaba cek putus asa, ampun lesiko mabein. Nanti melakar sampean amul jaa kida abadi sampian, cepat Al-Qur'an nika. Gini keberartian cek putus asa ngarep rahmatipun Allah. Seni kenika senan. Nangki berarti apa? Ikhtiar apa? Bila ikhtiar, engki mun lakar ajualan biasana keluar kolompak kolema, keluar kolompak kolema nika. Benih pelana sepe Pak Senan. Ini Kak Senan. Berarti apa? Cek putus asa ngarep rahmatipun Allah. Cek putus asa ngarep belesipun Allah. Cek putus asa ngarep rapa paring epon Allah. Ampun pasring pasrang kuda Allah. Istiqomah saos. Oke, sepe napa yang deki? Iku nika Pak Senan. Yang kiki selamat nih kan. Ki kadang pelana sepe nika ngale usaha lain tak cucu iku. Tak juduh iku. Yang ki salah. Saberin sedaya nikah. Nah, ini kalian. Engki mun ingat ada orang usaha ka dikinto, beda orang usaha nikah sampai esede lema tade, sampai compong tade. Oke. Jadi mun capon akal, katina apa nih? Napa terus usaha nikah? Mun sebagian tak terus, tapi ini kebunten, tak putus asa, terus lagi. Dibudin apa? Kapan banyak pelanggan, benih compok seelang ampo, tambah banyak compong basenan nih. Napa? Pas napa ya? Terus lagi. Nih kale. Keng ki paparing Allah. Ki beni bejen iku. Beni karo sedelem saja sampai compong tak ada. Tapi nika cing tak putus asa. Nih kakak jadi latak nabi rahmatillah. Tak putus asa. Ki terus. Loh, kapan mangkin? Ampun. Beni karo apa teh? Compok dipun saya mangkin lebih ganteng, lebih banyak boleh. Artinya nongglenon. Nak foto nika gedon compok kapi dari usaha situng kinto. Lah nih kalian Engki mun sebagian punten napa saya sampai tak compok elang iku ngale usaha lain kan seginto sebenyang nih kan baik dalam tak ada saus sampai gelong elang iku pas lampu gelong elang ki tak ada pak de anu nah takok keng abek saya salah kan seginten nih kan senan lakin to beda orang sampai compong dua tak ada iku nih kajian akhirnya apa punten tak putus asa terus lagi nih kan jadi apa latak nabi rahmatillah tak putus asa terus lagi akhirnya apa mungkin nih kan lebih banyak pelanggan lecek banyak pelanggan nah beri compok saben seelang aduh apet lipet ampunan nak foto agar compok sedaja pasenan skin pasenan engki
Rizki saja nikah walaupun abe tawakal dek kalau nikah berarti kau tu apa? Ikhtiar abe nikah. Jadi tawakal dek kalau pasrah dek kalau benih tanpa beda ikhtiar manusia. Berarti apa? Kau tu beda ikhtiar manusia. Jadi tawakal kau tu pasrah dek kalau ikhtiar engki kau tu abe nikah. Engki nikah engki mangkan kita engki wa tabattal ilaihi tabatilan kinto ampun belia kidak kalau la taknatu mir rahmatillah cek putus asa ngarap rahmatipun Allah kinto le mesti abeli kinto asenan engki kadang-kadang abe nikah kapan tado esena sampai compo elang ambu yang kebangkrut kalau semestinya punten kan kinto le terasaki kan sekinto nih kan contoh ki buru kinto bagi puri kan contoh ki puri kita benih kero esedalem sampai compong 2 hilang. Tapi tak putus asa apa kun usaha nikah. Nikah senan. Abeli basenan. Abeli sedua ki tambah andik nak foto boleh ku apa. Tung situng ngebang nak foto kita basenan. Kenapa? Tak putus asa kita le. Ki benih bejen. Nah, ki jak ki nyaranyar kita bah tronyona langsung di Allah. Tergantung da ibadah abe. Katina apa ikhtiar abe. Kinto ikhtiar abe nah ini kalian di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan manjada wajada kan sekinto jeponan kita oke jepon makola di mana jepon makola manjada wajada sekinto nih kalian engki kor ongkuan mesti oleh nih kalian ngak napa saos mesti oleh nah mon ngemotin Imam Ibnu Hajar kinto akhirnya belajar Imam Ibnu Hajar kinto saya bisa faham Jepon riwayat nih kan. Saya bisa faham Yuswa belum polo. Mon mangkin. Aduh. Okay. Yuswa belum polo faham ilmu alat. Kenapa? Saya bisa mereka pertama nih kan akias dek betoh. Cuma capok cap aing bulong. Saya berarti bisa berarti mu'alif tambah belum polo boleh berarti bila 1 tahun puru mu'alif bahasa gitu kenapa betah sabar kenapa ejo aja sini kan ya mun kias demi Ibnu Hajar kinto iki mur belum polo puru faham nah ini kalian bisa mu'alif artinya ngakit kitab belum polo boleh kinto asena apa sebagian apa korta ongke ambu ngale kenangan kinto nih todus iku asenan buru dimah orang yang tak kenal do abeng iku nih kan kelero padahal kelero berarti apa mungkin mun tak ongke kan gagal abeng nih kenyataan mungkin tak ongke gagal abeng nih kawasenan keng abeng nyatana kan sekinto nih kan nih kapasenan po dadi abe nikah parlo de ongkuan tapi pasrah ongkuan totuh kelaban ikhtiar berarti dah gimana ikhtiar abe nah pas saya kata abe ikhtiar pasrah de kalau kinto le mungkin usaha mungkin to pandan sepande sana kan kene mon ontan nikah pangger galun pas rada kalau seneng benih lomper elang nah gitu mana pangger pas rada kalau itu berarti apa usaha ki nah pas kata abe pasrah usaha pas rada kalau nih kama usaha pas rada kalau nih kala nika po niki dadi nika iki mau netrosaki kinto berarti wasbir ala ma yaqulun ini kala dadi wallahu a'lam bissawab sadaqallahul adzim al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli ala awwalin Allahumma salli ala tabaraka wa ta'ala an kulli syarab syajmain Allahumma bi'aqil fatihah wa bi sir fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mujizatil fatihah ya farija mikasifal qam ya mali abdihi ya ghafir yarham ya dafil bala ya Allah ya dafil bala irhamna walhamdulillah rabbil alamin Muhammad